औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बअददल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल कैसा गुज़रेगा और कई दोस्तों ने फरमाइश की कि आप हमें साल का अहवाल बताएं, तो आज की महफ़िल में बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए कि ये साल कैसा रहेगा 2024, तो उसके साथ हाजिर हैं अब वो अफराद जिनके नाम का पहला हर्फ रे, ते, तोए बनता है, इस हरफ से शुरू होते हैं या आर से या टी से स्टार्ट होते हैं, तो उनके नाम का बुर्ज मीज़ान बनता है या तारीख़ पैदाइश। हमने स्क्रीन पर पूरे अहवाल दिखा दिए, तो उसके मुताबिक आप अपना बुर्ज देख सकते हैं। तो आपके बुर्ज का सबसे पहले तो हम बताते हैं कि सदका, अगर कोई परेशानी है, मुसीबत है, किसी भी किस्म की कोई आफत है, खुदा न खास्ता, तो आप जुमा के रोज़ अपना सदका दे दिया करें। सदक़े में आप क्या देंगे कि सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ ले लें, यानी कि चावल है, दूध है, और इसी तरीके से दही है, आप आटा है, सूजी है, सफ़ेद रंग की हो, जो कि कोई किसी के इस्तेमाल में आ जाए, हशरातुल अर्ज़ खा सकते हैं। तो वो आप दिन को 1:30 से 2 बजे के दरमियान में आप कहीं पर भी डाल दें, कच्ची जगह पर डाल दें, खाली ज़मीन पर डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप में आने वाली परेशानियों को दूर करेगा। अगर दोपहर का वक्त आपका मिस हो जाता है, तो अब आप यही सदका रात के वक्त में डाल सकते हैं। और रात का वक्त इसका क्या है कि 8:15 से और 9 के दरमियान में, जब सात ज़ोहरा मौजूद हो, यानी कि ये सात ज़ोहरा है, आपका जो दिन का हाकिम सैयारा है, यानी कि ज़ोहरा, उस वक्त वो सात आएगी, तो अब आप ये सदका डाल दें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, किसी भी परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली वो परेशानी या मुसीबत वो ऐसे टल जाएगी आपसे जैसे कभी आई ही नहीं है। ये तो हुआ सदका। अब आते हैं हम इसमें इलाही की तरफ। जाहिर सी बात है कि इंसान है, कोई परेशानी मुसीबत आ सकती है, सदका, और फिर अब अल्लाह को हम किस तरीके से याद करें। तो आपका जो इस साल का इसमें इलाही बनता है, तो आपका इसमें इलाही बनता है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रहमानो, या तय्यबो, या तव्वाबो। ये आपका इसमें इलाही बनता है इस साल का 2024 का, और इसकी तादाद है 313 बार या 600 बार। अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो 600 बार पढ़ लें, और अगर आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं तो 600 बार आप कई बार पढ़ सकते हैं दिन में। और इसको आप जब वेट करेंगे और इसकी इन अस्माए इलाही की बरकत से अल्लाह ताला आप पर आने वाली परेशानी मुसीबत को ख़त्म कर देगा। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप किसी भी परेशानी और मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। तो ये हमने आपको बता दिया कि आपके बुर्ज के मुताबिक आपका सदका और आपका इसमें इलाही क्या है। तो इस तरीके से आप अपने आने वाली परेशानी या मुसीबत को टाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि आप अपने बुर्ज के मुताबिक अपने सैयारे की लोहे शर्फ़ ज़ोहरा ज़रूर बनवाएं, जो कि इसी साल में और ये अप्रैल में वक्त आएगा और ख़ास वक्त होगा। तो आप जब ये लोह अगर तैयार करवा लेंगे, तो इस लोह की बरकत से आप आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। ये लोह हदियतन बन जाती हैं, हमारे इदारे से तैयार होगी, और इसके फ़ायदे ऐसे हैं कि ज़िंदगी में एक बार अगर ये आप लोह अपने पास रख लेंगे, तो आपका ताल्लुक़ ख्वाह किसी ही बुर्ज से है, यानी कि अगर आप किसी अपने औलाद के लिए बनवाना चाहते हैं, आप अपने खाविंद के लिए, या खाविंद अपनी बीवी के लिए बनवाना चाहते हैं, बच्चों के लिए बनवाना चाहते हैं, अजीज़ा क़ारिब के लिए बनवाना चाहते हैं, बेटी के लिए बनवाना चाहते हैं कि वो अपने ससुराल में खुश रहें, तो इस लोह की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपको वो फ़ायदे मिलेंगे कि जो कभी आपने सोचे भी ना होंगे। तो अब हम आते हैं अपने के ये साल 2024 बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए कैसा रहे। आपके सैयारे के हालात इस तरह से हैं 2024 में 1 ता 23 जनवरी आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा, जो कि बुर्ज मीज़ान का मालिक सैयारा है, हाकिम सैयारा है, तो वो 1 जनवरी से और 23 जनवरी तक बुर्ज कौस में रहेगा। अब जब ये बुर्ज कौस में रहेगा तो ये इसके लिए खाना हजीज़ है। खाना हजीज़ क्या होता है कि सैयारा 360 डिग्री घूमता है, यानी अपने मिदार में घूमता है,
اور جب وہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہوتا ہے سورج کے گرد تو وہ 360 ڈگری طے کرتا ہے پورا ایک سال میں، اور جب وہ ایک سال اپنا 360 ڈگری طے کرتا ہے تو اب اس دوران میں ہر برج میں وہ 30 درجہ رہتا ہے۔ جب وہ 30 درجہ میں رہتا ہے تو اس کے کچھ درجے پاور میں ہوتے ہیں، کچھ ناقص ہوتے ہیں۔ سال میں ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انتہائی طاقتور درجہ ہوتا ہے، اور پھر سال میں ایک ایسا درجہ ہوتا ہے جو انتہائی کمزور ترین اور نحس ترین ہوتا ہے وہ ڈگری۔ تو یہ برج قوس میں جب یہ آئے گا تو یہ اس درجہ حزیز سے گزرے گا، اور جب یہ درجہ حزیز سے گزرے گا تو یہ وبال یافتہ ہو جائے گا۔ جب یہ وبال یافتہ ہوگا تو آپ کو نیگیٹیوٹی دے گا اور آپ کے سارے معاملات کو کمزور کر دے گا، نیگیٹیو انرجی دے گا۔ تو یہ برج قوس میں سال کے اسٹارٹ میں ہی آ رہا ہے، اور ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ سال کا اسٹارٹ ہی آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے۔ آپ صدقات کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ پائیں گے۔ اور پھر 1 جنوری کو ہی یہ سیارہ زہرہ یعنی کہ زحل کے ساتھ نظر تربی قائم کرائے۔ نظر تربی کیا ہوتی ہے؟ نظر تربی یعنی کہ نظر تربی اور نظر مقابلہ، یعنی کہ یہ دو ایسے اینگل ہوتے ہیں، یعنی کہ سیارہ زحل، سیٹرن اور زہرہ، وینس، یہ ایسے اینگل پر آ جائیں گے کہ وہاں سے جو مل کر یہ نیگیٹیو انرجی زمین پر دیں گے تو اس دوران میں آپ کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ پراپرٹی سے کے کاروبار سے منسلک ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور ان کا تعلق برج میزان سے ہے، لیبرا سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ معاملات ان کے خراب ہو سکتے ہیں۔ تو 1 جنوری سے 23 جنوری تک کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں، یعنی کہ قیمتی اشیاء کی خرید و فروخت کا۔ والدین سے آپ اچھے معاملات رکھیں، ان سے دعا کروائیں، یا اپنے روحانی پیشوا اور بزرگ ہیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے آپ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، والدین کے پاس جائیں گے تو آپ خالی ہاتھ جائیں گے تو خالی ہاتھ آئیں گے، کچھ لے کر جائیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے۔ تو آپ جب وہاں جائیں تو خالی ہاتھ کوشش کریں کہ ان کے پاس نہ جائیں، بھلے آپ کے والدین ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی بزرگ خاتون ہیں جنہیں آپ والدہ کا درجہ دیتے ہیں تو ان سے آپ دعا ضرور کروائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے معاملات ہیں آنے والے، جو کہ ہمیں سیاروں کی روشنی میں نظر آ رہے ہیں کہ بگڑ سکتے ہیں، تو آپ ان معاملات سے باہر نکل آئیں گے۔ اور خاص طور سے 16 اور 17 جنوری 16 اور 17 جنوری جو ہم نے بتایا تھا نا درجہ حزیز، یہ وہ درجہ ہوگا، اس درجے سے آپ کا سیارہ گزرے گا۔ تو یہاں پر تو آپ بالکل صدقہ دیں اور اہتمام کریں کچھ عبادت کا اور نوافل کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان معاملات سے باہر نکل آئیں گے۔ اب 23 جنوری کے بعد 23 جنوری سے اور 16 فروری تک کا یہ ایک خاص عرصہ ہے کہ جب آپ کا سیارہ اس نحس دور سے گزر آئے گا۔ اب یہ برج جدی میں قیام پذیر ہوگا اور یہاں پر آپ کو یہ پازیٹیو انرجی دے گا۔ پہلے اس نے 23 جنوری تک نیگیٹیو انرجی دی تھی، اب 16 فروری تک، 23 جنوری سے 16 فروری تک یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا۔ اور خاص طور سے وہ افراد جو کہ کسی محکمہ میں ملازم ہیں یا کسی بھی ادارے میں ملازم ہیں تو وہ اپنے افسران سے یا مالکان سے خوش ہو جائیں گے، یا ان کو فیور ہوگی۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے یا کچھ دیگر مراحت ان کو مل جائیں۔ دوستوں سے فائدہ ہوگا، عزیز اقارب سے فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ اسی طریقے سے کاروباری فائدہ بھی ہے۔ وہ لوگ جو کہ کامیابی کے حصول کے لیے کسی بھی مقصد میں تگ و دو کر رہے تھے تو اب ان کو بھی اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ 16 فروری تک آپ کے لیے ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ کچھ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدے ملیں گے۔ اور 28 جنوری اس کے درمیان میں جب آئے گا تو یہاں پر زہرہ کی تسدیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، اور یہ بھی اچھی علامت ہے۔ پھر 29 جنوری کو سوموار کا دن ہوگا اور یہاں پر زہرہ کی تسلیس ہے سیارہ مشتری کے ساتھ، یہ بھی پازیٹیو انرجی دے رہا ہے یہاں پر آپ کو۔ یعنی کہ وہ لوگ جو کہ الیکٹرونکس کی اشیاء خریدنا چاہتے تھے تو ان کے لیے یہ اچھے دن ہے، اور اب آپ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ خواتین اگر کوئی جیولری خریدنا چاہتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آپ تاریخ طے کرنا چاہتے ہیں منگنی کی، اور یا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں یا نکاح کی، تو یہ تاریخیں طے کرنے کے لیے اچھے ایام ہیں۔
16 फरवरी के बाद 16 फरवरी से और यानी कि 17 फरवरी से आप कह लें और 12 मार्च तक आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज दलाव में चला जाएगा, यानी कि एक्वेरियस में जाएगा। तो यहाँ पर इसको मज़ीद ताकत मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ एहतियात करना होगी। एहतियात इस तरीके से करना होगी कि यहाँ पर आप में कुछ मायूसी पैदा भी हो जाएगी, ताकत के साथ कुछ मायूसी पैदा हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे नाकामी आपके सर पर खड़ी है, लेकिन फिर भी आप उसको अबूर कर जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। आप इस दौरान में अपने इसमें इलाही का ज़रूर विर्द करें, इसमें इलाही पढ़ें और अपने एतमाद और यकीन के साथ आप आगे बढ़ते जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले किसी भी नुकसान से आप बच पाएंगे। इस दौरान में 22 फरवरी आपके लिए अहम है, वो इसलिए कि ख़वातीन, ऐसी ख़वातीन लिब्रेरियन यानी कि बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियां या बच्चियां जिनका अभी शादी का कोई इम्कान नहीं थे, ये कहीं पर करना चाहती हैं, तो उनके लिए मामलात खुल जाएंगे, उनके रस्से खुल जाएंगे और कुछ बेहतरी आ जाएगी। या वो ख़वातीन जो कि ज़वाजी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, शौहर के साथ हैं, लेकिन उनको परेशानी और मुश्किलात का सामना है, शौहर उनके तवज्जो नहीं देते या ख़ानदान के लोग उनको अच्छा नहीं समझते, तो ये वो वक्त है कि आप अपने रवैये से और इसमें इलाही की बरकत से आप वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं जो कि आपके पहले फेवर में नहीं जा रहा था। अब वो सब चीज़ें आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। 25 फरवरी को एतवार का दिन होगा और ज़ोरा की तरबीह है सैयारा मुश्तरी के साथ। ये वक्त भी कुछ अच्छी अलामात नहीं दे रहा है, यानी मोहतात रहने की तरफ इशारा दे रहा है। अब 12 मार्च ता 5 अप्रैल 12 मार्च से 5 अप्रैल आपका बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है ज़ोहरा, वो खाना शर्फ में जा रहा है, यानी कि अपनी ताकत वाले खाने में जा रहा है और वो बुर्ज खोत में जा रहा है। जब ये यहाँ पर होगा, अब आपको ये फ़ायदे ही फ़ायदे देगा और फ़ायदे भी ऐसे देगा कि जो आपने कभी सोचे नहीं थे। आपकी तमाम जो नेगेटिव चीज़ें पहले हो चुकी थी, अब वो सब पॉजिटिव में आ जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला आपको इस दौरान में वो फ़ायदे मिलेंगे कि जो आपने नहीं सोचे। अब यही वो वक्त है कि जब हमने आपसे बताया था कि लोहे शर्फ़ ज़ोहरा बनाए, और इस लोह की बरकत से दुकानदार हजरात, टीचर्स जो स्कूल चला रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स चला रहे हैं और जिनका अवामुन नास से ताल्लुक़ है, तो ऐसे तमाम अफराद जो कि सर्विसेज मुहैया करते हैं या दुकानदार हजरात हैं, तो उनको यानी कि जिनका पब्लिक से रिलेशन है किसी न किसी थ्रू, तो उनके लिए ये लोह ख़ास बनाई जाएगी और इस ख़ास लोह की बरकत से उनके वो मामलात बेहतर हो जाएंगे, पब्लिक का रुझान उनकी तरफ होगा, रश होगा। अगर आप पर कोई जादू सहर नहीं है तो ये लोह 110% काम करती है और ऐसे काम करती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। अब वो अफराद जो कि कहते हैं कि लोह हम नहीं रख सकते, लोह क्या होती है? विजिटिंग कार्ड का हाफ साइज़ जितना एक धात का एक पीस होता है और वो चांदी पर भी लिखी जाती है या आपके सैयारे से मुतालिक मैच करके वो बनाई जाती है। उस पर एक ख़ास विर्द करते जाता है, फिर ख़ास लोह उस पर कुंदा की जाती है, अच्छी किस्म की खुशबूयात लगाई जाती है। अब वो आप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन वो अफराद जो कहते हैं कि हम लोह नहीं रख सकते, तो फिर नगीना हम बनाते हैं और नगीना शर्फ़ ज़ोहरा, उसके भी लोह के बराबर ही काम है। दोनों में से कोई भी आप हमसे हदियतन ले सकते हैं। वो अफराद जो कि किसी न किसी परेशानी और मुसीबत में है और उनका आपका ताल्लुक़ चाहे बुर्ज मीज़ान से है या किसी भी बुर्ज से है, आप अपने किसी भी बच्ची के लिए और घर वालों के लिए भी ये बनवा सकते हैं। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको हदियतन ये लोह तैयार करके देंगे और ये 2 अप्रैल से और 5 अप्रैल तक ये लोह बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आते हैं हम 5 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज हमल में जा रहा है। यहाँ पर ये वबाल याफ्ता हो जाता है। जब ये वबाल याफ्ता हो जाता है तो वो जो इसने पॉजिटिव एनर्जी दी थी, तो अब वो सारी अब नेगेटिव में चली जाएगी। यहाँ पर अब आपको लोह की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको सदक़ात की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको विर्द औरात की ज़रूरत है। जो इसमें इलाही बताए थे आप वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत से बच पाएंगे। वरना नुकसान आपके सर पर खड़े हैं, लड़ाई झगड़े के ख़तरे हैं, टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकता है इस दौरान में आपको अच्छे ख्वाब नहीं आएंगे, डरावने ख्वाब आएंगे, आप पर जादू के हमले हो सकते हैं, आप पर बंदिशें लग सकती हैं
اور یہ جو نحسرین وقت ہوگا یہ 5 اپریل سے 29 اپریل تک ایسے ممکن ہوگا کہ تیزی سے آپ کے معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کی لاپرواہی آپ ہی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس دوران میں ایک وقت آئے گا 19 اپریل کا، یہ ایک سیارہ عطارد کی سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر کران بن رہی ہے، تو خواتین کے معاملات کچھ تھوڑے سے بہتر ہوں گے، لیکن الجھن اب بھی ختم نہیں ہوئی، الجھن اپنی جگہ پر ہی ہے۔ 29 اپریل کے بعد اب آپ بہتری کی طرف آئیں گے، اور 29 اپریل کے بعد یعنی کہ 30 اپریل کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ اپنے طبعی برج میں جا رہے ہیں، یعنی کہ برج ثور میں داخل ہوگا۔ جب یہ برج ثور میں داخل ٹورس میں داخل ہوگا تو اب یہ آپ کو فائدے ہی فائدے دے گا۔ صحت آپ کی بہتر ہو جائے گی، آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے، یہ ٹینشن ڈپریشن سے آپ باہر نکل آئیں گے، آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کریں گے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے بعد 14 مئی کو منگل کا دن ہوگا، اور زہرہ کی نظر تسدیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، یہ وقت بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اور 23 مئی اور جمعرات کا دن ہے، تو یہاں پر زہرہ کا کران ہے سیارہ مشتری کے ساتھ۔ جب یہ نظر کران ہو تو آپ 23 مئی کو یہ نظارہ آسمان پر دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے سیارے کو چمکتا ہوا روشن دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ سیارہ مشتری ہوگا جو کہ یلو کلر کا ہوگا اور چمک رہا ہوگا، دونوں سیارے قریب تر ہوں گے۔ اگر مطلع صاف ہے تو آپ بالکل یہ نظارہ کریں، اور 23 مئی کو آپ جمعرات کے دن یہ دیکھیں، اور یہ بڑا خوبصورت اور حسین نظارہ ہوگا۔ 24 مئی کو برج جوزہ میں آپ کا حاکم سیارہ جا رہا ہے، جو کہ اس کے لیے خانہ اوج ہے۔ یعنی کہ خانہ اوج کیا ہے کہ شرف کے بعد دوسری بھرپور قوت آ جاتی ہے، یعنی شرف کے بعد دوسری طاقتور قوت ہے، اور اب اس قوت سے آپ فائدہ لے سکتے ہیں، آپ کی پازیٹیو انرجی بہتر ہو جائے گی، آپ یعنی کہ صاحب علم ہو جائیں گے، آپ کا تعلیم کی طرف جو بچے ہیں تو ان کا دھیان زیادہ ہو جائے گا، اور وہ اچھا رسپانس کریں گے تعلیم کے معاملے میں۔ 4 جون کو منگل کا دن ہے، اور شمس کے ساتھ کران ہے زہرہ کا، اور یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ خواتین خاص طور سے قیمتی اشیاء، یا مرد حضرات بھی قیمتی اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں، گولڈ کی خریداری کر سکتے ہیں، اور پراپرٹی خرید سکتے ہیں، اچھے کاروبار میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ لیکن 4 جون کے بعد 8 جون تک یہ وقت ہے، 8 جون سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، کسی نہ کسی نقصان کا خطرہ ہے، اور خاص طور سے مرد حضرات خاتون خانہ سے ذرا رویہ اپنا نرم رکھیں، غصے کو کنٹرول کریں، ورنہ معاملات بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 10 جون کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ اوج کے درجہ سے گزرے گا، اور یہ آپ کو طاقت دے گا، لیکن آپ نے اس طاقت کو استعمال کرنا ہے پازیٹیو میں، اس کو کہیں نیگیٹیو میں کہیں استعمال نہ کریں، آپ کے معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آپ کو بلا وجہ کا روب، غصہ، دبدبا وہ سب چھوڑ دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف ہی لانا چاہیے۔ 17 جون بھی آپ کے لیے زیادہ اہم ہے، چونکہ سیارہ عطارد کے زہرہ کے ساتھ ایک خاص نظر بن رہی ہے، یہ نظر بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ اس کے بعد 29 جون کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ 29 جون ہفتے کا دن ہوگا، اور سیارہ زہرہ کی سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تسدیس ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ شریک حیات کے ساتھ اچھے وقت گزارنا چاہتے ہیں، یا کہ جن کے ابھی منگنی یا کوئی رسم اور بات چیت چل رہی ہے، تو ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، آپ میں ایک رومانوی طبیعت پیدا ہو جائے گی، آپ کو سب کچھ اچھا لگنے لگے گا، دوست آپ کو بہت اچھے لگنے لگیں گے، آپ یہ وقت بڑے اچھے طریقے سے گزاریں اور خوش رہ کر گزاریں اہل خانہ کے ساتھ۔ آپ سیر تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں، باہر کہیں جا سکتے ہیں، اور زندگی کو بھرپور انجوائے کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا مزہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم آپ سے کہیں گے کہ جو ہم نے آپ سے صدقات بتائے ہیں، صدقات نہ چھوڑیں، جو آپ کو ورد بتائے ہیں ورد نہ چھوڑیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے لیے بہتری ہی بہتری کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں جولائی کی طرف، اور 3 جولائی کو بدھ کا دن ہوگا، سیارہ زہرہ کی سیارہ زحل کے ساتھ تثلیث ہے، یہ تثلیث پازیٹیو انرجی دے رہی ہے۔ جب یہ پازیٹیو انرجی دے گی تو یہاں پر آپ کی چیزوں کو بہتری کی طرف لے آئے گی، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا۔ یہاں پر خواتین
आप स्याह रंग का लिबास भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप लाइट शेड यूज़ कर सकती हैं। तो ये लिबास पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ज्वेलरी का इस्तेमाल कर सकती हैं और आप मर्द हजरात अपने ज़ौजा के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपने वालिदैन और ख़ास तौर से वालिदा के पास आप बैठें, उनसे बातचीत करें, उनका दिल बहलाएं। और इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तारीख़ को उनका यानी कि 3, 4 और 5 जुलाई आप उनको वक्त दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामला और बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। 11 जुलाई से 5 अगस्त तक ये भी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा वीनस जिसे कहते हैं, ये बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा। जब ये बुर्ज असद में दाखिल होगा तो यहाँ पर इसको फराह है, ताकत है, तक़वियत मिलती है। और जब ये तक़वियत मिलती है तो खुशी का एहसास होता है, मोहब्बत वाले लहरें पैदा हो जाती हैं, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत में इजाफ़ा हो जाता है, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लग जाता है, आपकी सेहत बेहतरी की तरफ आ सकती है। और वो ख़वातीन और हज़रात जिनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है, इस दौरान में अगर कोई उनको देरीना या पेचीदा मर्ज़ है, तो अगर आप अपने तबीब से यानी कि अपने डॉक्टर से, अपने मालिक से मशवरा करते हैं, तो उनके मशवरे पर अमल करेंगे तो उस परेशानी या उस मर्ज़ से आपको बहुत जल्द निजात मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसा पेचीदा मर्ज़ है तो उसमें आप काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। ये वक्त कौन सा है? 11 जुलाई से 5 अगस्त तक। अब इसी दौरान में 22 जुलाई का वक्त आएगा और सैयारा ज़ोहरा की नज़र तसलीस है सैयारा मुश्तरी के साथ, यानी कि आपको कारोबारी फ़ायदे होंगे। कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने कोई ख़रीदारी की है, आपने प्राइस बॉन्ड लिए हैं, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और लेकिन आप ये याद रखें, इस दौरान में किसी को कर्ज़ ना दें। अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया तो आप याद रखें, बदनामी आपके सर पर खड़ी है। जब आप अपनी ही दी हुई रकम वापस मांगेंगे और उसका मुतालबा करेंगे, समझ लें फसाद शुरू है। तो आप वो गलती ना करें कि जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े। तो आप इस तरह से उस परेशानी से बचने के लिए यानी कि किसी को कहते हैं कि किसी को आप कोई रकम या कोई चीज़ उधार दें, तो एक हमाकत है। और जब वो अपनी ही आज के दौर की बात करें कि जब आप अपनी ही दी हुई रकम वापस मांगेंगे, तो वापस मांगना उससे बड़ी हमाकत है। तो लिहाजा बड़ी हमाकत से बचने के लिए आप छोटी हमाकत ना करें। अगर आप किसी की वैसे ही मदद करना चाहते हैं कि कोई गरीब है, नादार है या किसी परेशानी में, तो आप उसको इस नीयत से दें कि अब मैं इसे वापस नहीं लूँगा। अगर इसने ख़ुद से दे दिया तो ठीक है, वरना आप अपने जहन में ये रखें मैंने वापस नहीं लेना है, फिर तो ठीक है। अब वो दौर नहीं है कि आप किसी को दें और फिर उससे उम्मीद भी रखें कि वापस मिल जाए। तो मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि इसी किस्म की परेशानी में मुब्तला होते हैं कि हमने लाखों रुपए दे दिया, हज़ारों रुपए दे दिया और अब वहाँ से हमें वापस नहीं मिल रहा है और हम ज़लील ख़ार हो रहे हैं, अपनी ही रकम वापस मांगते हुए ज़लील हो रहे हैं। बहरहाल 5 अगस्त सुमला में आपका सैयारा जा रहा है और यानी विरगो में जा रहा है और ये खाना हबूत है। खाना हबूत वो नहस तरीन दर्जा है जब आपके सैयारे की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। और ये नेगेटिव एनर्जी जब होगी तो आपके साथ मामलात ख़राब होना शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मामलात को बेहतर करने के लिए अपने सदक़ात ज़रूरी हैं देना। आपको चाहिए कि अपने बुर्ज का इसमें इलाही जो मैंने आपसे बताया था उसका विर्द करें और इसी तरीके से आप मसाइल से निकल सकते हैं। 19 अगस्त सोमवार का दिन होगा और सोमवार के दिन ज़ोहरा का मुकाबला है सैयारा मुश्तरी से, यानी कि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे मुतालिक बिजली की अशिया या सोशल मीडिया, इनसे आप कुछ दूर रहें। यहाँ पर कोई बदनामी आपके सर पर आकर खड़ी हो सकती है, बिला वजह की कोई तोहमत लग सकती है। और ख़ास तौर से वो अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है और उनके दोस्त अहबाब जो कि बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं या बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखते हैं या बुर्ज जद्दी से जिनका ताल्लुक़ है, तो वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाए इन लोगों से। उनकी तरफ से कोई ना कोई मसला खड़ा हो सकता है। और आपके जो दर्जा हबूत है वो 26 और 27 अगस्त को होगा, यानी कि 25 अगस्त से और आप थ्रू आउट 29 अगस्त तक
بہت زیادہ محتاط ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بچ پائیں گے کسی بھی نقصان سے۔ 29 اگست سے آپ 23 ستمبر کی طرف آئیں تو یہاں پر آپ کے برج کا حاکم سیارہ آپ ہی کے برج میں آ رہا ہے، یعنی کہ برج میزان میں آ رہا ہے۔ اب وہ معاملات جو کہ بگڑ گئے تھے اور جن کے لیے آپ کو سوچنا پڑ رہا تھا، جن کے لیے ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ آپ محتاط رہیں، صدقات دیں، صدقات تو اب بھی دیں، اس میں الہی اب بھی ورد کریں، لیکن چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ آپ ہی کے برج میں آ گیا ہے، یعنی کہ زہرہ لبرا میں آ گیا ہے، برج میزان میں آ گیا ہے، تو اب آپ کی پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، کافی حد تک 90% ختم ہو گئی ہیں، اور یہاں سے آپ کے بہت سارے معاملات درست ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ 23 ستمبر تک یہ سیارہ یہاں پر رہے گا، اور جب تک یہ سیارہ یہاں پر رہے گا تو آپ معاملات کو کوشش کریں کہ بہتری کی طرف لے آئیں۔ جو آپ کی چیزیں خراب ہو چکی ہیں، جو چیزیں آپ کی بگڑ چکی ہیں، ان کو آپ درست کر لیں، اور کوئی اچھا لاہ عمل تیار کر لیں، کوئی اچھی اسٹریٹجی بنا لیں کہ اب آپ نے ان فیوچر کیا کیا کرنا ہے۔ بچوں کے لیے آپ اچھی کر سکتے ہیں۔ یہ وقت لبرا والوں کے لیے شادی، نکاح، بیاہ کے لیے، یا کوئی اچھی خوشی کی رسم کرنے کے لیے، تقریب کرنے کے لیے بہت اچھے ایام ہیں۔ ان دنوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن 23 ستمبر کے بعد اب آپ کو پھر محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج اکرم میں آ گئے ہیں۔ جیسے قمر در اکرم ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی زہرہ در اکرم ہے، اور یہ جب یہاں پر ہوگا 23 ستمبر سے، تو یہاں پر یہ نقصان ہی نقصان دے گا آپ کو، کوئی فائدے اچھے نہیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، خطرات ہی خطرات ہیں۔ تو آپ کم سے کم یہ ہے کہ 23 ستمبر سے اور 17 اکتوبر تک تو محتاط رہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس میں آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن بلا وجہ اس دوران میں آپ کو غصہ آ سکتا ہے، پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن آ سکتا ہے، بد زبانی خود بخود آپ کی شروع ہو جائے گی، جسے کنٹرول کرنا بہت زیادہ ہے۔ نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے 4 اکتوبر آپ کے لیے ایسا وقت ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کے پاس جائیں، اپنے روحانی پیشوا کے پاس جائیں، آپ روحانی محافل میں شرکت کریں، عبادت ریاضت کی طرف آپ زیادہ دھیان دیں۔ 4، 5، 6 اکتوبر تو آپ آنے والی کسی بھی پریشانی سے بچ پائیں گے۔ ان 3 ایام میں آپ اپنے اسم الہی کا زیادہ ورد کریں، جو ہم نے آپ کا اسم الہی بتایا ہے تو اس کا آپ زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اسی تعداد میں ورد کریں جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی پریشانی سے بچ پائیں گے۔ اب 8 اکتوبر کو منگل کا دن ہوگا، اور زہرہ کی نظر تسلیس ہے مریخ کے ساتھ، یہ بھی پازیٹیو انرجی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے معاملات میاں بیوی کے معاملات بگڑے ہوئے تھے تو صلح کی طرف آ جائیں۔ آپ کی کسی سے بھی دوست سے اختلافات تھے تو اب آپ صلح کا ہاتھ بڑھائیں، اگر وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے تو آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہ کریں، آپ اس سے 2 قدم آگے بڑھ جائیں، اسے گلے لگا لیں۔ ناراض لوگوں کو منانے کے لیے یہ بہترین آپ کا وقت ہے کہ اس وقت میں آپ اپنے فائدے لے سکتے ہیں۔ 18 اکتوبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ عقرب سے نکل کر اور برج قوس میں آ جائے گا۔ جب یہ برج قوس میں آئے گا تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ یہ نقصانات ہی دے گا، کچھ اچھی چیزیں نہیں دے گا، تو آپ اس دوران میں محتاط رہ کر، لیکن نقصانات کم ہوں گے پہلے کی نسبت، جو کہ عقرب میں چلا گیا تھا اس کی نسبت نقصانات ذرا کم ہوں گے، لیکن ہوں گے صحیح۔ ان سے بچنے کے لیے بہت محتاط رویہ آپ اختیار کریں۔ لین دین کے وقت کسی جگہ پر آپ نے سگنیچر کرنے ہیں، دستخط کرنے ہیں، بڑے دیکھ بھال کر کے، اگر کہیں آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اگر انتہائی ضروری ہے پھر تو آپ سفر کریں، بصورت دیگر آپ وہ سفر فی الوقت ملتوی کر دیں، کچھ وقت کے لیے، کم سے کم 20-25 روز کے لیے ملتوی کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ سفر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر سے فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ 28 اکتوبر یہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، چونکہ یہاں پر کچھ اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور کچھ معاملات اور ٹینشنیں، اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران میں خدا نخواستہ آپ کے گھر سے یا دکان سے کوئی چوری ہو سکتی ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اپنے لاک اپ کا اچھی طرح سے خیال رکھیں، جہاں پر آپ اپنی رقم رکھتے ہیں اس کا ذرا خیال رکھیں، اور بڑے دیکھ بھال کر آپ اپنے معاملات کو دیکھیں۔ اور اس دوران میں خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں 28 اکتوبر سے کم 5 نومبر تک
आप अपने आप को बड़ा संभल कर चलाएंगे तो किसी भी आने वाले परेशानी या मुसीबत से और हादसा से आप बच पाएंगे, वरना वो परेशानी, मुसीबत, टेंशन, धोखा आपके सर पर खड़ा है। और ख़ास तौर से निचले दर्जे के लोगों से, जैसे कि मुलाजमीन हैं, सफाई करने वाले हैं, तो उनसे आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। या घरों में जैसे काम करने वाले होते हैं, मेड होती हैं, तो आपने उन पर ज़रा गहरी नज़र रखनी है। और वैसे तो रखें नज़र, लेकिन ये जो हमने अय्याम बताएं इन दिनों में तो ख़ास तौर से नज़र रखें। और अगर बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस हैं इस बारे में तो कम से कम 22 नवंबर तक इसको आप आगे भी ले जा सकते हैं। और 22 नवंबर तक आप इन मामलात को अच्छे तरीके से और बारीक बीनी से देखें तो किसी भी परेशानी और मुसीबत से आप बच पाएंगे, वरना खुदा न खास्ता मामलात आपके गड़बड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 22 नवंबर के बाद ज़ोरा की ज़ोहल के साथ नज़रें तस्दीस है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर आपके मामलात अब उसके बाद जो हमने बताया था कि ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपके ये मामलात दुरुस्त हो रहे हैं। और 7 दिसंबर को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज दलो एक्यूरस में जा रहा है। जब ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जैसे कि हमने अकरब से बताया था ना, अकरब बुर्ज अकरब से बुर्ज कौस में और बुर्ज दलाउ में, जद्दी में भी और दलाउ में भी ये मामलात आपके थ्रू आउट अच्छे नहीं जा रहे। थोड़ा सा रिलैक्स होंगे दरमियान में, लेकिन फिर उसके बाद मामलात आपके थ्रू आउट ख़राब चल रहे हैं। और ये 13 दिसंबर तक मामलात आपके इसी तरीके से जाएंगे। 13 दिसंबर के बाद कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन 13 दिसंबर तक आपको जैसे कि मज़हब से दूरी, चिड़चिड़ापन, उलझाव, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, नींद का ना आना, सेहत की ख़राबी, ये जो आखिर के 3-4 महीने, तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, वहम बहुत से आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वो वक्त है कि जब आपके पास लोहे शरफ़ ज़ोहरा होना लाजमी है। हमने आपको जैसे बताया था कि आप ये लोह रखें, तो ये जो लोह बनाई ही इसीलिए जाती है कि ये जो अब आपके जो 3-4 माह टेंशन, डिप्रेशन वाले चल रहे हैं ना, तो इन औकात में ये लोह आपको सपोर्ट करती है। लोह एक तरह से ऐसा है कि जैसे तेज़ धूप में आप छतरी का इस्तेमाल करते हैं और उस तेज़ धूप से आप बच पाते हैं, या बारिश में आप छतरी का इस्तेमाल करते हैं, कोई शैडो आपको मिल जाता है, कोई शेल्टर मिल जाता है, जिससे आप उस परेशानी यानी कि बारिश से या धूप से आप बच पाते हैं। तो सेम इसी तरीके से इन औकात में जिनके पास वो लो होगी या नगीना शरफ़ ज़ोहरा होगा वो तो बच जाएंगे, लेकिन जिनके पास ये नहीं होगी तो वो इसमें रगड़ने के उनके तकरीबन 90% चांसेस हैं कि वो इन परेशानियों में मुब्तला रहे हैं, जिनका जिक्र हमने अभी आपसे किया है। तो आप इन चीज़ों को देखें और बड़ी बारीक बीनी से देखें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और जो आपका सैयारा जिन हालात से, जिन मामला से गुज़र रहा था, हमने उनका ज़िक्र कर दिया है 2024 में कि आपका सैयारा, आपका बुर्ज क्या क्या बता रहा है आपके लिए, और आपके लिए 2024 फ़र्दन कैसा रहेगा। तो ये हमने तमाम ज़िक्र कर दिया है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को भेजें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इसी तरीके से आपके बुर्ज से मुतालिक मिलने वाली नई आने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पर मिल जाए। और अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखें। और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी से, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।